2024 besok. Pakai kaca lelor. Hah? Hei. Tempel kayak resem. Model baru ini. Bose. Tangan Steel Group model baru pakai solasi ban. Biar gak copot dilap ban. Tips baru nih. Baru teman-teman. Guys, pemasangan lagi. Bawa. Tip baru nih teman-teman, biar supaya silgupnya nggak copot. Nah, dikasih lap ban dulu, jadi dia enak masuknya. Anu kenapa kok gitu? Ini baru kecil aja. Hilang kan? Gua tahu. Atau tidak? Aduh, copot kabel. Puter terus. Terus merek. Terus, Bang.
Wah, urus. Urus lubangnya. Ganti iki, Bro. Ini mekaniknya nih, mekanik andalan. Fitting ini ya. Motor pin. Sapu dah. Masa Allah. Motor main udah kuat. Nah, ini. Nah. Nah, rai. Nah, Pak. Nah, lu sampai mati. Oh, iki lho benda mati. Durung malah mekanik. Durung, putar weh. Lu nyelebih. Hajar. Hajar. Tengok, Pak. Kita sana. Lewat ini. Ora ding. Kurang saiki. Ini bengkong sing bajar enak, Pak. Terus sidina. Sidina. Setengah mili yuk. Nah, ini Pak Santi, Mas. Mili. Sabet, Pak. Sidina. Tak cerit. Hop, pokan sithik. Wis. Oke. Mlebu pin. Mas.